Good afternoon, media friends, print media, social media, electronic media. Today is a special day for us. Today we have General Secretary Swapna Debbarma from IWFT. She is joining with Tipra Motha today. So we are very glad and happy to welcome her to our meets and to our organizations. जों बेलाखे तिनी तंगथका ताम नंगाखाय तिनी सिनी बुखुक स्वप्ना देबबर्मा जनरल सेक्रेटरी IWFT नि फाये तिनी और तिनी तिप्रा मथाव याग मानजु फाइक्या बो तिनी सिमी तिप्रा मथा ओंसिनाय आबुन बागै जों बनो खाबाय खुबाय जों बनो यासक सुगो ताई जों बनो कयनाय बनो कक थाइसा थाइनि साना बागै हामबाय मीडिया ताकुक संनो दिनै और प्रेस कॉन्फ्रेंस खालामनानै गांगा अबसे आं IPFT नि महिला संगठननि जनरल सेक्रेटारि आं स्वप्ना देबबर्मा तिनी महाराजानि जे सामुंनो बा बिनि टिप्रालेन बा ग्रेटार टिप्रालेन हामजागैनो ओ दिमानो साना थांथानि तेबो जोरदार ते फानबक सिनानि बागैनो आं तिनी जइन दिखायो तिनी आं अबसे साना मुसुंगो IPFT न हामिया हिन फाइमा बुया IPFT की कहम न IPFT नि डिमांड टिप्रालेन IPFT नि डिमांड टिप्रालेन ब कहम न फियाबो और वो फैमिली राजनीतिक हाब थांमानि बागैनाय और वो आं सम्भव उंजागलिया अब बाय टिप्रालेन मान थतक उंजागलिया आबनि बागै आं महाराजानो आरो हुदा कलमतै खिखलै लाबग्रै महाराजानो आरो कलमतै तामो एहा कलमतै थैफान खिखलायनानै राजि दङ अमा हायकै अब दफानि सार्टे ओ हानि सार्टे टिप्रालेन बा ग्रेटार टिप्रालेन नि बागैनो आं तिनी जयनिफाय महाराजनो बिश्वास जावै Any questions कुनो सुंजानाय तांखाखाय हाँ बांग्लाते बोलेছি ভালো না বাংলা ছেড়ে IPFT শাখা সংগঠন IWFT GS আমি स्वप्ना देबबर्मा আজকে আমি IPFT के सेरे আমি महाराजार যে টিপ্রা মঠাতে জয়েন করলাম কেননা IPFT তে ফ্যামিলি রাজনৈতিক হয়ে গেছে তাই আমি বিশ্বাস করি যে IPFT দ্বারা ত্রিপুরাল্যান্ড সম্ভব না তাই আমি মহারাজার ত্রিপুরাল্যান্ড বা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডকে সাপোর্ট করি আমি এসেছি প্যান্ডামিক করোনার জন্য আসতে পারিনি কারণ গাড়ির প্রবলেম পারমিশন নিতে হয় আমাকে আসতে অসুবিধা হয়েছে তাই যতটুকু এসেছে আমার পেছনে আর যারা আসবে তারা পরে আসবে টোটাল কতজন টোটাল 6 জন আচ্ছা हम हाके जुदि खाइ तो हाके थिनागा आइपिएफ जरने हालत बहा हाइनाय IPFT नि तो तंगन थिनांगो IPFT बा थिनांगो बाहाय बंगनो आबोto बंगने आनि वानसुकमानि का माहायनो IPFT नि थिनांगो तंगलाखा तामनि हिमाले अनेक डिविजन जोगाजोग खाय दंगो फाइनानि बागै कारण ओ कोरोनानि बागैनाय फाइमे आंगै दंगो आर बुरि रगबो फाइना हिनपानो तकिचा बाक्सा समय नायो आर बाक्सा गारि गुरानि प्रब्लेम गै फाइमेया कोरोनानि बागैनाय अनेक डिविजन बाय फाइनाय एमनकि सेंट्रल लिडार एमनकि MLA पर्यन्त फाइनानि सम्भावना बेसि আপনাদের তো IPFT 5 বছর মেয়াদ ছিল
আপনি 5 বছর আগে কেন 3 বছরের মাথায় এইভাবে এসেছেন? আমি আগেই বললাম তো, ফ্যামিলি রাজনীতি ঢুকে গেছে আইপিএফটিতে, তাই আইপিএফটি দ্বারা ত্রিপুরাল্যান্ড সম্ভব না। তাই আমি মহারাজাকে বিশ্বাস করে ত্রিপুরাল্যান্ড বা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আরও জোরদার আন্দোলন করার জন্য আমি এসএসসি যোগদান করেছি। Okay, thank you.